হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরার বরাকবাসী বা এই করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট রাতাবাড়ি পাতারকান্দি ত্রিপুরা সবর লাগে একটা সুখবর যে আমরা রাজস্থানী হোটেল যেটা আছে চেরাগি বাজারের, এটা নতুন কয়েকটা আইটেম মানে আবার শুরু হয়েছে। যেমন একটা তন্দুরি রুটি আর একটা নান রুটি আর সঙ্গে আরও ভ্যারাইটিস মানে খাওয়ার আইটেম আছে। আপনারা আইলে খাইতে পারবা। আমরা একটু আগে খাইছি, আপনারা খাওয়ার ভিডিওটা আপনাদের তোরে দেখাইমু। আর এখন আমরা যাইমু ডাইরেক্ট এই মহাজনের কাছে, তার কাছ থেকে জানবো এই গানও আর খিতা খিতা নতুন জিনিস আছে। চলো এখন আমরা ভিতরে যাই গিয়া। आपका यह तंदूरी खा के हमको बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा। तो बात यह है कि और क्या क्या चीज़ नया लाया है आप, थोड़ा डिटेल्स में बोलिए। नया में जैसे तंदूरी है मानिए, तंदूर में मतलब अलग अलग आइटम है मानिए। जैसे रोटी में हो गया रोटी, तवा रोटी तो पहले से है, ये बटर तवा रोटी हो गया। फिर तंदूरी रोटी है, नान है, बटर नान होता है एक। फिर साथ में रेट भी बोलिए। बटर नान हो गया 50, तंदूरी है मतलब ये प्लेन हो गया 12 और बटर लगा के 18। प्लेन रोटी हो गया, तवा रोटी जो बोलता है 10 रुपया प्लेन, और बटर लगा के 15 हो गया। फिर नान का बोल दिया आपका, बटर नान हो गया। गार्लिक नान मतलब क्या मसाला से बनता है, गार्लिक नान हो रहा है वो 70। मसाला नान उसमें क्या मटर ना क्या क्या देखिए मतलब रोटी होता है सब मसाला वो 80 रुपया का है। फिर हो गया मसाला कुलचा, तो हर टाइम मिलता है, एनी टाइम मिलता है? हाँ एनी टाइम मिले मतलब 12 घंटा मानिए, सुबह 9 बजे से रात 8, 9, 10 बजे तक। नॉर्मल रोटी तो 24 घंटे ही मिलता है मानिए, वो तो सबको मालूम भी है सब। तो ये हमारा जितना व्यूअर्स है उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं क्या? जो मतलब एक बार आइए आगे टेस्ट कीजिए मानिए, अलग रोटी है तो আমরা খাইছি, আপনি তো ওইয়া খাইবা। তো অন্য বিশেষ করে আমরা সব ওইলা ভিউয়ার সিলেটি, তাহলে সিলেটি ভাষা কইলে সবাই বুঝবা সহজে। আমরা খাইছি একটু আগে, আপনাদের খাওয়ার ভিডিও দেখাইমু। আর খানিটা খুব টেস্টি হয়েছে, খুব বেশি ভালো লাগছে। তন্দুরি রুটি আরও ভ্যারাইটিস রুটি বনে এখানে, এটা নতুন শুরু হয়েছে। বরাক আমরা এই লোকালিটির যত আছেন আপনার সব ভিউয়ার্স সবরে হইয়ার একবার এখানে বেড়াইয়ে যাইবা, খাইয়া যাইবা, ভালো লাগবো। এইটা হোটেলের নাম এটা সবর সুপরিচিত হোটেল, রাজস্থানী হোটেল। আর তান ই মানে গড়গঠন দেখার বাদে আর কেউ হোটেল চিন্তা নাই লেখা নাই, কারণ পুরা আমরা बराबर सब फेसी कैंसी नहीं। तो सबको आदाब नमस्कार कीजिए। ठीक है भैया, हाँ नमस्कार। ठीक है, थैंक यू।